Kwa hiyo tumefurahia programu nzuri sana ya kiroho kuanzia Ijumaa. Tumeona jinsi ambavyo kweli za Biblia inaweza kutusaidia tuwe wenye furaha, lakini pia jana siku ya Jumamosi tumeona jinsi ambavyo mahubiri ya mlimani ya Yesu yatusaidia tuwe wenye furaha ikiwa tunaishi patana nayo. Leo pia tunafurahia siku ya mwisho Jumapili kuona jinsi ambavyo watu wengi wamekuwa na furaha kwa kutumia mafundisho ya Biblia. Pia tumefurahia kutazama drama za habari njema kulingana na Yesu, na leo tutazama tena sehemu ya 6. Kwa hiyo hii si programu ya kukosa. Karibuni sana. Kwa wale ambao bado hawajafika, tutakuwa na kusanyiko hili tena kuanzia tarehe 31 mwezi huu wa Julai mpaka tarehe 2 Agosti, lakini pia kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23 mwezi wa Agosti. Kwa hiyo karibuni sana kuweza kufurahia. Watu wote mnakaribishwa, baba, mama, watoto, vijana, karibuni sana. Jina langu ni Bianca Knobloch. Ninaishi Salasala sasa Dar es Salaam, na nimetokea Ujerumani, lakini sasa ni muda tayari naishi hapa Tanzania. Bianca, kwanza nataka kuweza kufahamu umejisikiaje kuwa sehemu ya familia ya Mashahidi wa Yehova? Nahisi vizuri sana kwa kweli, hasa kwa sababu sasa ni siku ya 3 na nimefurahi sana kuwaona marafiki tena na kuangalia video pamoja na wengine. Inanitia moyo sana, na hasa kama kuona kama familia ya Mashahidi wa Yehova kwa kweli. Kwa sasa kama kusanyiko hapa nilijifunza Yesu. Ndio, kwa sababu inazungumza kuhusu yeye alifundisha nini na nini, na kwa kweli hata mimi naweza kama kutafakari kuhusu mambo nilijifunza, na mpaka sasa kufunza kitu kizuri. Neno lako kwa wananchi wa Tanzania, lakini pia hata kwa watu kutoka mataifa mengine tofauti kuhusiana na swala hili. Asante kwa swali nzuri. Kwa kweli karibuni sana wote kwa kuhudhuria hata mkutano na Mashahidi wa Yehova, kama watu kutoka nchi tofauti, wengine kutoka Japani. Tutakuwa pamoja wote, kama wote wanakaribishwa sana. Kusema kweli bado sikujua mambo mengi mwanzoni niliposikia mara ya kwanza Mashahidi wa Yehova ni nani. Na hata kusema kweli nimezaliwa eneo bila imani katika Ujerumani. Kwa hiyo kwa mimi nilihitaji kwanza kujifunza kuhusu Muumba, Mungu wetu. Baada ya kuelewa kuna Muumba, nimeanza kutafakari ikiwa kuna Muumba ana ujumbe kwa sisi, anapenda tufurahie maisha. Basi kupitia funzo la Biblia nilipata mwongozo mzuri kwa maisha, na kusema kweli imeniletea shangwe, furaha nyingi, kwa sababu imenisaidia kuepuka matatizo na kupata maana na kuridhika maishani. Uwepo wa mkusanyiko huu umekuletea tafsiri gani hasa? Nafikiri ujumbe kubwa ni Mungu anatupenda, anataka sisi tufurahie maisha, kuwa na familia yenye furaha. Na kuliko muda mfupi tu, Mungu anapenda hata tufurahia maisha milele, na hii ni lengo lake kwa sisi sote binadamu. Kwa hiyo tumeguswa moyo, tumesikia kama kukumbatiwa na Mungu, na tunajaribu kuleta upendo na furaha huu kwa watu wengine wote katika eneo letu. Miaka 8 sasa upo Tanzania, na mikusanyiko hii imekuwa ikifanyika mara kwa mara. Ndiyo. Ni mara ngapi sasa umeweza kuungana nao katika kusanyiko hili? Kusema kweli, makusanyiko makubwa kama hayo tutafanya kila mwaka mara moja kwa siku 3. Na kusema kweli, programu hii itafanywa tena baada ya wiki 2 hapa, kwa sababu tuko wengi, huwezi kutosheleza hapa ukumbi. Kwa hiyo, lakini kila mwaka ni mambo mapya. Kuna video, sinema mpya, kwa mfano sasa kuhusu Yesu. Mambo hayo hatujawahi kupata awali. Kwa hiyo inastahili kweli kila mara kufika utapata kitu kipya. Sawa, kwa kumalizia neno lako kwa Watanzania, lakini pia hata wale ambao wapo nje ya Tanzania. Ndio. Unawaambia nini? Mungu anawapenda, tafadhali endelea kumtafuta Mungu, anawaletea furaha ya kweli. Mimi naitwa Jacob Saudi Msengo, na ni mmoja wa Mashahidi wa Yehova, na kwa kusanyiko hili nimeweza kufurahia kujua kwamba furaha milele inaweza kupatikana kwa sababu Yehova
kuwa Mungu tunayemwabudu yeye ndio chanzo cha furaha na yeye huishi milele. Hivyo tukiendelea kuishi kulingana na viwango vyake vya uadilifu tutaweza kupata furaha milele. Okay, neno lako kwa vijana kuhusiana na hichi ambacho mmejifunza huku? Ningependa kuambia vijana wangu wenzangu kwamba tunapaswa kuendelea kuishi kulingana na viwango vya uadilifu vya Mungu ambavyo alitupatia, kwa sababu tukiendelea kuishi kulingana na viwango hivyo tutapata furaha na tutaweza kuepuka matatizo ambayo vijana wengine wanakabili, kama huko nje mtaani wanakabili matatizo mengi. Na ningependa tu kuambia kwamba wanapaswa kuendelea kupata viwango vya uadilifu na mtafurahi.